Hello everyone, my name is Desiana Salsabila from Big Class. So in this video, I'm going to do side translation where search language is English and target language is Indonesian. I am so proud of each and every one of you. We are here today because every single one of you stood tall and said, yes, we can. Yes, we can learn. Yes, we can succeed. You decided you would not be defined by where you come from, but by where you want to go, right? What you want to achieve, by the dreams you hope to fulfill. For we gather here tonight in times when the very foundations of our lives, the old order has been shaken. The old ideas and institutions have crumbled, and a new generation is called upon to remake the world. And let me be clear, when I say young, I'm not just referring to the date of your birth certificate. I'm talking about an approach to life, a quality of mind and a quality of heart. We need people like you to step up. We need your daring, we need your enthusiasm, we need your energy, we need your imagination. Saya sangat bangga pada kalian semua. Kami ada di sini hari ini karena kalian semua berdiri tegak dan menjawab, ya, kita bisa. Ya, kita bisa belajar. Ya, kita bisa sukses. Anda semua memutuskan bahwa Anda tidak akan ditentukan oleh dari mana Anda berasal, tetapi dengan tujuan yang ingin kamu tuju, dengan apa yang ingin kamu capai. Dengan impian yang ingin kamu wujudkan, karena kita berkumpul di sini malam ini, di saat fondasi kehidupan kita, tatanan lama telah diguncang, ide dan institusi telah runtuh, dan generasi baru dipanggil untuk mengubah dunia. Biar saya perjelas, ketika saya mengatakan muda, saya tidak hanya mengacu pada tanggal akte kelahiran Anda. Yang saya bicarakan adalah pendekatan terhadap kehidupan, kualitas pikiran, dan kualitas hati. Kami membutuhkan orang-orang seperti Anda untuk maju. Kami membutuhkan keberanian Anda, kami membutuhkan antusiasme Anda, kami membutuhkan energi Anda, kami membutuhkan imajinasi Anda. A willingness to follow your passions, regardless of whether they lead to fortune and fame. A willingness to question conventional wisdom and rethink old dogmas. A lack of regard for all the traditional markers of status and prestige. And a commitment instead to doing what's meaningful to you, what helps others, what makes a difference in this world. We're engaged in 2 wars and a struggle against terrorism. The threats of climate change, nuclear proliferation, and pandemic defy national boundaries and easy solutions. For many of you, these challenges are also felt in more personal terms. Perhaps you're still looking for a job. You're struggling to figure out what career path makes sense. Now, in the face of these challenges, Kesediaan untuk mengikuti nafsu, terlepas dari apakah hal tersebut membawa pada kekayaan dan ketenaran. Kesediaan untuk mempertanyakan kebijaksanaan konvensional dan memikirkan kembali dogma-dogma lama. Kurangnya penghargaan terhadap semua penanda tradisional status dan praktis, serta komitmen untuk melakukan apa yang berarti bagi Anda, apa yang membantu orang lain, apa yang membantu perbedaan di dunia ini. Kita terlibat dalam 2 perang dan perjuangan melawan terorisme, ancaman perubahan iklim, proliferasi, dan pandemi nuklir yang melampaui batas negara dan memberikan solusi yang mudah bagi banyak dari Anda. Tantangan-tantangan ini juga dirasakan secara lebih pribadi. Mungkin Anda masih mencari pekerjaan, Anda sedang berjuang untuk mencari tahu jalur karir yang masuk akal saat ini dalam menghadapi tantangan-tantangan ini.
It may be tempting to fall back on the formulas for success that have been peddled so frequently in recent years. It goes something like this. We too often let the external, the material things serve as indicators that we're doing well, even though something inside us tells us that we're not doing our best. That we're avoiding that which is hard, but also necessary. That we're shrinking from rather than rising to the challenges of the age. And the thing is, in this new hyper-competitive age, none of us can afford to be complacent. That's true whatever profession you choose. Professors might earn the distinction of tenure, but that doesn't guarantee that they'll keep putting in the long hours and late nights and have the passion and the drive to be great educators. Mungkin kita tergoda untuk kembali menggunakan formula sukses yang sering disebarkan dalam beberapa tahun terakhir. Jadinya seperti ini. Kita terlalu sering membiarkan hal-hal eksternal sebagai indikator bahwa kita baik-baik saja, meskipun sesuatu di dalam diri kita memberitahu kita bahwa kita tidak melakukan yang terbaik. Kita menghindari hal-hal yang sulit, tetapi juga perlu agar hal itu terjadi. Kita menyusutkan diri dibandingkan bangkit menghadapi tantangan zaman. Dan masalahnya di zaman baru yang sangat kompetitif ini, tidak seorang pun di antara kita yang mampu untuk berpuas diri. Benar, apapun profesi yang Anda pilih, para profesor mungkin akan mendapat kehormatan dalam masa jabatannya, namun hal itu tidak menjamin bahwa mereka akan terus bekerja berjam-jam dan larut malam, serta memiliki semangat dan dorongan untuk menjadi pendidik yang hebat. The same principle is true in your personal life. Being a parent is not just a matter of paying the bills, doing the bare minimum. It's not just bringing a child into the world that matters, but the acts of love and sacrifice it takes to raise and educate that child and give them opportunity. I'm standing here as president because of the education that I received. I know it's not always easy to do well in school. I know a lot of you have challenges in your lives right now. I get it. I know what it's like. My father left my family when I was 2 years old. I was raised by a single mom who had to work and who struggled at times to pay the bills and wasn't always able to give us the things that other kids had. There were times when I missed having a father in my life. There were times when I was lonely and I felt like I didn't fit in. So I wasn't always as focused as I should have been on school. And I did some things that I'm not proud of. And I got in more trouble than I should have. And my life could have easily taken a turn for the worse. But my mother, my grandparents, they pushed me to excel. Prinsip yang sama juga berlaku dalam kehidupan pribadi Anda. Menjadi orang tua bukan sekadar soal membayar tagihan dengan melakukan hal-hal minimal, bukan hanya melahirkan seorang anak ke dunia yang penting, tetapi tindakan cinta dan pengorbanan diperlukan untuk membesarkan dan mendidik anak itu dan memberi mereka kesempatan. Saya berdiri di sini sebagai presiden karena pendidikan yang saya terima. Saya tahu tidak selalu mudah untuk melakukannya dengan baik di sekolah. Saya tahu banyak dari kalian mempunyai tantangan dalam hidup kalian saat ini. Saya mengerti, saya tahu bagaimana rasanya ayah saya yang meninggalkan keluarga saya ketika saya berumur 2 tahun. Dan saya dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang harus bekerja dan yang terkadang berjuang untuk membayar tagihan. Dan tidak selalu bisa memberi kami hal-hal yang dimiliki anak-anak lain. Ada saatnya saya rindu punya ayah dalam hidup saya. Ada kalanya saya kesepian dan saya merasa tidak cocok. Jadi saya tidak selalu fokus, seperti saya seharusnya bersekolah. Dan saya melakukan beberapa hal yang tidak kubanggakan, dan saya mendapat lebih banyak masalah daripada yang seharusnya.
dan hidup saya bisa saja berubah menjadi lebih buruk. Tetapi ibu saya, kakek nenek saya, mereka mendorong saya untuk berprestasi. But I was lucky. I got a lot of second chances, and I had the opportunity to go to college and law school and follow my dreams. You can't let the past get you down. You have to let it motivate you. Everybody here has got a unique story like that to tell. Each of you knows what it took for you to get here. But in reaching this milestone, there's a common lesson shared by every graduate in this hall. It's not where you are or what you are, it's who you are. Because life will throw some things at you. Truth is, not a single one of the graduates here today has had as easy. Not a single one of you had anything handed to you on a silver platter. You had to work for it. You had to earn it. Most of all, you had to believe in yourselves. Tetapi saya beruntung, saya mendapat banyak kesempatan kedua, dan saya punya kesempatan untuk kuliah dan sekolah hukum, dan mewujudkan impian saya. Kalian tidak boleh membiarkan masa lalu membuat kalian kecewa. Kalian harus membiarkannya memotivasi. Semua orang di sini punya cerita unik seperti itu untuk diceritakan. Kalian masing-masing tahu bahwa apa yang diperlukan untuk sampai ke sini. Namun dalam mencapai tonggak sejarah ini, ada sebuah pelajaran umum yang dibagikan oleh setiap lulusan di aula ini. Yang penting bukanlah di mana Anda berada atau siapa Anda, melainkan siapa Anda, karena hidup akan melemparkan beberapa hal kepada Anda. Kebenaran bukanlah satu pun dari lulusan di sini hari ini yang menjalani kehidupan yang mudah. Tidak seorang pun di antara kalian yang mendapatkan apapun di piring perak. Kalian harus bekerja keras untuk itu. Kalian harus mendapatkannya. Yang terpenting, kalian harus percaya pada diri kalian sendiri. Yes, you've always been underdogs. Nobody's handed you a thing. But that also means that whatever you accomplish in your life, you will have earned it. Whatever rewards and joys you reap, you'll appreciate them that much more because they will have come through your own sweat and tears. Products of your own effort and your own talents. You've shown more grit and determination in your childhoods than a lot of adults ever will. That's who you are. We need everyone to broaden their ideas about what is possible. We need parents, politicians, and the media to see how success is possible, how success is happening every day. So that's why I came here today. Because if success can happen here, you have everything you need to get started. You've got no excuses. You have no excuses not to change the world. Ya, kamu selalu diremehkan. Tidak ada yang memberikanmu sesuatu. Tapi itu juga berarti bahwa apapun yang kamu capai dalam hidup, kamu akan mendapatkan imbalan dan kegembiraan apapun yang kamu peroleh. Anda akan lebih menghargai mereka karena mereka lahir melalui keringat dan tim Anda sendiri, hasil usaha dan bakat Anda sendiri. Anda telah menunjukkan lebih banyak ketabahan dan tekad di masa kecil Anda dibandingkan kebanyakan orang dewasa lainnya. Itulah Anda. Kami membutuhkan semua orang untuk memperluas gagasan mereka tentang apa yang mungkin terjadi. Kami membutuhkan para orang tua, politisi, dan media untuk melihat bagaimana kesuksesan dapat dicapai. Bagaimana kesuksesan terjadi setiap hari. Jadi itu sebabnya saya datang ke sini hari ini. Karena jika kesuksesan bisa terjadi di sini, Anda memiliki semua yang Anda butuhkan untuk memulai. Anda tidak punya alasan. Anda tidak punya alasan untuk tidak mengubah dunia. Did you study business? Go start a company. Or why not help a struggling not-for-profit find better, more effective ways to serve folks in need? You study nursing?
Understaffed clinics and hospitals across this country are desperate for your help. You study education, teach in a high-need school where the kids really need you. Give a chance to kids who can't get everything they need maybe in their neighborhood, maybe not even in their home, but we can't afford to give up on them. Prepare them to compete for any job anywhere in the world. You study engineering, help us lead a green revolution, developing new sources of clean energy that will power our economy and preserve our planet. Find somebody to be successful for. Raise their hopes. Rise to their needs. That's what's made a difference in our lives, and it's going to make an even greater difference in your lives. Not just for your own success, because we live in a new world now. The hard road does not end here. Your journey has just begun. It won't protect you against every setback or challenge or mistake. You'll make some, I promise. You're going to have to keep working hard. You're going to have to keep pushing yourselves. And you'll find yourselves sometime in situations where folks who've had an easier time, they're a little bit ahead of you. You're going to have to work harder than them. And you may be frustrated by that. Apakah Anda belajar bisnis, memulai sebuah perusahaan, atau mengapa tidak membantu organisasi nirlaba yang sedang berjuang menemukan cara yang lebih baik dan lebih efektif untuk melayani orang-orang yang membutuhkan Anda? Anda belajar keperawatan, klinik, dan rumah sakit yang kekurangan staf di seluruh negeri ini sangat membutuhkan kesehatan Anda. Anda belajar pendidikan, mengajar di sekolah berkebutuhan tinggi di mana anak-anak sangat membutuhkan Anda memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tidak bisa mendapatkan semua yang mereka butuhkan, mungkin di lingkungan mereka, mungkin bahkan tidak di rumah mereka, tetapi kita tidak bisa menyerah untuk mempersiapkan mereka bersaing mendapatkan pekerjaan apapun, dimanapun di dunia tempat Anda belajar. Anda belajar teknik, membantu kita memimpin revolusi hijau, mengembangkan sumber energi baru yang ramah lingkungan, yang akan menggerakkan perekonomian kita dan melestarikan planet kita, menemukan seseorang yang sukses dalam meningkatkan harapan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itulah yang membuat perbedaan dalam hidup kita. Dan itu akan membuat perbedaan yang lebih besar dalam hidup Anda, bukan hanya untuk kesuksesan Anda sendiri, karena kita hidup di dunia baru. Sekarang jalan yang sulit belum berakhir di sini. Perjalananmu baru saja dimulai. Perjalananmu tidak akan melindungi dari setiap kemunduran, tantangan, atau kesalahan. Kamu akan melakukan beberapa hal. Saya berjanji kamu harus menepatinya, bekerja keras. Anda harus berusaha sendiri, dan suatu saat Anda akan menemukan diri Anda dalam situasi di mana orang-orang memiliki waktu yang lebih mudah. Mereka sedikit lebih maju dari Anda. Anda harus bekerja lebih keras dari itu, dan Anda mungkin frustasi karenanya. You may have setbacks and you may have failures, but you're not done. You're not even getting started. And if you ever forget that, just look to history. Colonel Sanders didn't open up his first Kentucky Fried Chicken until he was in the 60s. Winston Churchill was dismissed as little more than a has-been who enjoyed scotch a little bit too much before he took over as Prime Minister and saw Great Britain through its finest hour. When you read a great story or you learn about an important moment in history, it helps you imagine what it would be like to walk in somebody else's shoes, to know their struggles. Each of them, at one point in their life, didn't have any title or much status to speak of, but they had passion, a commitment to following that passion wherever it would lead, and to working hard every step along the way. But if you do push yourselves, if you build on what you've already accomplished here, then I couldn't be more confident about your futures. I'm hopeful and I'm excited about what all of you can achieve. And I know that armed with the skills and experience
and the love that you've gained, you're ready to make your mark on the world. Anda mungkin mengalami kemunduran dan kegagalan, tetapi Anda belum selesai. Anda bahkan belum memulai. Dan jika Anda lupa bahwa lihat saja sejarah Colonel Sanders tidak membuka ayam goreng Kentucky pertamanya sampai ia di usia 60-an. Winston Churchill dianggap tidak terlalu menikmati Scotch sebelum dia mengambil alih jabatan Perdana Menteri dan melihat Inggris melewati masa terbaiknya. Ketika Anda membaca cerita hebat atau mengetahui momen penting di dalam sejarah, membantu Anda membayangkan bagaimana rasanya berjalan di posisi orang lain dan mengetahui perjuangan mereka masing-masing pada satu titik dalam hidup mereka. Tidak memiliki gelar apapun atau lebih banyak status untuk dibicarakan, tetapi mereka memiliki semangat, komitmen untuk mengikuti semangat itu kemanapun arahnya, dan bekerja keras di setiap langkah. Tetapi jika Anda terus memaksakan diri, jika Anda membangun apa yang sudah Anda miliki, tercapai sini, maka saya sangat yakin dengan masa depan Anda. Saya penuh harapan dan gembira dengan apa yang dapat Anda capai, dan saya tahu itu dengan berbekal keterampilan dan pengalaman serta cinta yang telah Anda peroleh. Anda siap untuk mengukir prestasimu di dunia? Thank you. Thanks for inspiring me. I know starting your careers in troubled times is a challenge, but it is also a privilege. Because it's moments like these that force us to try harder and dig deeper and to discover gifts we never knew we had. To find the greatness that lies within each of us. So don't ever shy away from that endeavor. I can promise that you will be the better for that continued effort. Congratulations. God bless you. Jadi terima kasih. Terima kasih telah menginspirasiku. Saya tahu memulai karirmu di masa-masa sulit adalah sebuah tantangan, namun juga merupakan sebuah keistimewaan karena di saat-saat seperti inilah bisa memaksa kita untuk berusaha lebih keras dan menggali lebih dalam dan menemukan anugerah yang tidak pernah kita ketahui. Kita harus menemukan kehebatan yang ada dalam diri kita masing-masing. Jadi, jangan pernah menghindar dari usaha yang bisa saya janjikan. Semoga Anda menjadi lebih baik lagi atas usaha yang terus-menerus itu. Tuhan memberkati Anda.